জাতিরা চ্যালেঞ্জ দিবার সময় বুক ফুলে চ্যালেঞ্জ দেয়, অ্যাকসেপ্ট করার পরে তারা আর টিকতে পারে না, তাদেরকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। অনেক দেখে নিছি এরকম, তারা বুঝতে পারে না এর কাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়। যে আহালুল হাদিস যারা সালাফি বিদ্যানগণ যারা, তারা তো কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো কথাই বলে না, তোমাদের মতো কিস্তা কাহিনী কইয়ের দিন ধর্ম চলাইতে যায় না, তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ দিব তখন আর টিকতে পারে না। যদি উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় সরাসরি একজনকে রেজল করে আবরালকে অনেকে জানতে পারেন, এক টাকা বিতিল পড়া যাবে না, কত তর্ক বিতর্ক করলো। ওই রেজাল্ট করে আবলারে যখন বোকারি পড়তে গেল, বোকারি শরীফ পড়তে গেল, বোকারি পড়তে যাইয়া কয় বিতিলের নামাজ এক টাকাতেই পড়তে হবো। এবার দেখেন, কারণ হাদিসকে উল্টে দিব কেমন করে। প্রথম ছিল যে গোরামি, বাপ দাদার গোরামি বা পীরের গোরামি বা মাজাবের গোরামি, ওই গোরামির কারণে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিছে। চ্যালেঞ্জ দিবার পরে দেখে যে হ্যাঁ এটা তো বোকারিতে রয়েছে, মুসলিমে রয়েছে, তখন আর বলার মতো কিছু থাকে না। তো এই জন্য বলবো প্রত্যেকটা মানুষের যারা বেদাত যা করেন, যারা চ্যালেঞ্জ দিয়ে ছুড়ে দেন, তারা চ্যালেঞ্জ দিবার আগে একটু যাচাই করে নিবার চেষ্টা করবেন, শিকার চেষ্টা করবেন, তারপরে চ্যালেঞ্জ দিবেন। আপনার মাজাব দিয়ে চ্যালেঞ্জ দিন না, কোরআন হাদিস শিকার পরে তারপরে চ্যালেঞ্জ দিন, তখন বোঝা যাবে যে আপনি বাপের বেটা। দেখেন এখানে একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় নিয়ে আসছি, একটু কথাগুলো শোনেন। किसी अहले हदीस की मां ने ऐसा बेटा जन्म दे दिया हो कि वो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जितनी नमाज पढ़ता है 2 रकत, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक का जो उसकी नमाज का तरीका ये जो डिंग डंग डिंग करता, वो तरीका बुखारी से लाके दे दे, मैं गुलामी करने को तैयार हूं। अल्लाह की कसम खा चुका हूं। अल्लाह की कसम खाइएला। उल्लू बनाता है लोगों को, बुखारी में है, बुखारी इसकी खुद की नमाज बुखारी में नहीं है। तो तरीका सिखा रहे अब्दुल्ला इब्न उमर सही बुखारी में बयान करते हैं, काना इज़ा क़ामा इला सलाह, जब नमाज के लिए खड़े होते, रफ़अ यदैहि हज़व मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, फकब्बर, अल्लाहु अकबर कहते, फइज़ा रकअ, जब रुकू करते, कब्बर, अल्लाह अकबर कहते, रफ़अ यदैहि हज़व मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकू, जब अपने सर मुबारक को रुकू से उठाते, रफ़अ यदैहि हज़व मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, व फी रिवायतिन उख़रा व इज़ा क़ाम मिन अर्रकअतैन, जब 2 रकतों के बाद तीसरी रकत के लिए उठते, रफ़अ यदैहि हज़व मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, सुम्मा वज़अ यदअु यदहु अल-यमना अला अल-युस्रा व यशुद्दु बिहिमा अला सदरी, दाएं हाथ को बाएं पे रखते, वरुस्त जोड़ को जोड़ पे, वस्साइद बाजू को बाजू पर, व यशुद्दु बिहिमा अला सदरी, और अपने सीने पे मजबूती से बांध लेते। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी क्या, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, 1 नहीं 10 नहीं 310 रिवायतें जिस बात में आई हूं, और एक मुसलमान मस्जिद में भी आके अपने दोनों हाथों को उठाने को भी पसंद न करे, ये किसके लिए नमाज पढ़ रहा है? আমি বলি যারা এইভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় তাদের ভিতরে অধিক গোরামি থাকে। তো এই গোরামি যদি তাদের শেষ হয়ে যায়, তারা সঠিকটা বুঝে নিতে পারবে। গোরামির কারণে অধিক মানুষই বুঝতে পারে না সঠিক দিন ধর্ম। মনে করো যে এত কষ্ট করে পড়ে নিলাম মাযাবের তরিকা, এখন আবার এই তরিকা যায় নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক, তোমাকে কোরআন সুন্নাহর উপরে টিকে থাকতে হইবে, এই কথা বুঝে ধরে